गुड इवनिंग सभी को। आज हमारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कौशिक भैया और उनका बेटी आराध्या दोनों का एक साथ जन्मदिन है। उस खुशी में हम लोग खाना बांट रहे सभी को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिन लोग को हम लोग खाना खिलाते हैं, इसमें दो फ़ायदा है। एक तो जो नीडी है उनको खाना मिलता है, और ऐसे बहुत आदमी होते हैं जिनका घर हम लोग ढूंढते, कोशिश करते ताकि घर वापस भेजें। थैंक यू कौशिक भैया को, पूरा टीम को, शंभू भैया को भी। शंभू भैया ऑर्गेनाइज़ करते हैं हमेशा। पहले ही शंभू भैया ने बताए थे कि आज के खाना उनके तरफ से होगा। उस पर भी दो भैया रहते उधर, ওদিকেও দুটা দাদা শুয়ে থাকে, ওদেরও দেওয়া হয়। যেহেতু আজকে আমরা শিব মন্দির থেকে খাওয়াটা রিসিভ করছি বলে এদিক দিয়ে আসছি, ওই পারে রোড পার হয়ে দিচ্ছি আমরা। भैया उठो उठो, खाना आ गया। ओ भैया उठो उठो भैया, खा लो खा लो। প্রচুর যে গৃহহীন মানুষরা থাকে। मौसी लीजिए खाना लीजिए मौसी। থ্যাংক ইউ কৌশিকদার ফ্যামিলি সবাইকে। তাদের সব কিছুতে, পারিবারিক যে কোনো অনুষ্ঠান হোক বা যে কোনো কিছুই হোক, তারা সবসময় এই সকল মানুষ জানতে পারি যে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে বয়স্ক মানুষ যারা। তো এখানেই তারা থাকেন ফ্লাইওভারের নিচে। আমরা চেষ্টা করি এই সকল মানুষকে যাতে রাতে একটু খাওয়ানো যায়, যাতে তাদের দুঃখের মধ্যেও অল্প একটু যাতে আমরা খুশি বাড়তে পারি। যাদের বাড়ির লোকও হয়তো তাদের খুঁজছে, তারা কোথায় না কোথায় বসে আছে, বাড়ির লোক চিন্তা করে, বাট এরা দেখুন বলছে যে খুলে দিতে। তো যাই হোক, ভালো যে হারিয়ে যায় দূরে কোথাও, হয়তো এদের একটু চিকিৎসা করলে এই সকল মানুষরা ভালো হয়ে যেতে পারে। বাট বাড়ির লোকও অনেক সময় দোষ দেওয়া যায় না, বাড়ির লোকের বাড়ি থেকে হারিয়ে যায়, বাড়ির লোকও অনেক কষ্ট করে খোঁজে তাদের। কিন্তু যাই হোক, এখন নানি आपके लिए क्या है ये? खाजा खाजा एकदम छोटा देता है। छोटा पानी, बड़ा वाला पानी चाहिए? दे नानी का एक पानी दे दे, लीजिए। 1 से 2 हो गया आपका पानी। ठीक है, खाइए খাইয়ে চাচা। এখানেও দুজন থাকে, দাদু আর ওর মেয়ে। দাদুটা মানসিক